কেইদিনমান আগতে আমাৰ পবিত্ৰ সদন যিটো আমি অসমৰ সকলো ৰাইজে আমি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ সেই পবিত্ৰ সদনক, কিন্তু এই পবিত্ৰ সদনক কংগ্ৰেছ বিধায়ক এজনে সিদিনাখন কলংকিত কৰিলে। আমাৰ অসমৰ ৰাইজে গম পালে যে কংগ্ৰেছৰ কেৰেক্টাৰ, কংগ্ৰেছসকলৰ চৰিত্ৰ, কংগ্ৰেছসকলৰ বিধায়কসকলৰ যি চৰিত্ৰ আজি সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে দেখা পালে। সেইকাৰণে আমি ধুবুৰী জিলাই তাৰ কাৰণে আমি অসমবাসীৰ লগতে আমি ধুবুৰী জিলাক গৰিহণা দিছো আৰু লগতে আমি এইটোও সকীয়াই দিছো যে ভৱিষ্যতে যাতে আমাৰ যি পবিত্ৰ সদন এই পবিত্ৰ সদনক যাতে কেতিয়াও কলংকিত তেখেতে নকৰে। सही मायने में कांग्रेस का जो गुंडागर्दी का आदत है, आदमी का ऊपर दमनकारी नीति कांग्रेस आज से नहीं कर रहा है। देश स्वाधीनता का पहले भी कांग्रेस यही किया था, देश स्वाधीनता का बाद में भी कांग्रेस का जो है दमनकारी नीति है, इसका हम लोग विरोधिता कर रहे हैं। असेंबली एक पवित्र स्थान है, इस पवित्र स्थान में कांग्रेस का विधायक ने जो हम लोग का डिप्टी स्पीकर का साथ में जो बिहेव किए हैं, इसके लिए असम का भूमिपुत्र मान नहीं लेगा। एक आदिवासी नेता का साथ में इस तरह का व्यवहार ये टॉलरेट करने का समान नहीं है। हम लोग इसको नहीं मानेंगे। हम इसके लिए कांग्रेस को बड़ीखाना देते हैं, प्लस कांग्रेस को हम ये बोल रहे हैं कि आप लोग आइंदा ये मत कीजिए, नहीं तो भाजपा का हर कार्यकर्ता और असम का हर बासिंदा कांग्रेस के विरुद्ध में रास्ता पर उतर जाएगा। আমি তো এইটো কথাই কম যে এইটো কামটো খুব নিন্দনীয় কাম হৈছে, কাৰণ বিধানসভাৰ মজিয়াত চাওক সংবিধান আমি বনাও, তাতে সব কিছু আইন শৃংখলা হেৰি কৰা হয়, সেই জায়গাত যদি তাতে এনেকুৱা মানে ফিজিক্যালি মাৰপিট কৰা হয় তো এইটোতো নিন্দনীয় কাম, এইটো গ্ৰহণযোগ্য কেতিয়াও নহয়। আমি মহিলা মোৰ্চাৰ ফালৰ পৰা গৰিহণা দিছো আৰু এইটো কাম মানে অতি সোনকালে এৰেষ্ট হ'ব লাগে বা ক্ষমা বিচাৰিব লাগে। কিয় এনেকৈ ফিজিক্যাল ইনষ্ট্ৰা হেৰি কৰে কি কথা। কেইদিনমান আগতে আমাৰ পবিত্ৰ সদন যিটো আমি অসমৰ সকলো ৰাইজে আমি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ সেই পবিত্ৰ সদনক, কিন্তু এই পবিত্ৰ সদনক কংগ্ৰেছ বিধায়ক এজনে সিদিনাখন কলংকিত কৰিলে। আমাৰ অসমৰ ৰাইজে গম পালে যে কংগ্ৰেছৰ কেৰেক্টাৰ, কংগ্ৰেছসকলৰ চৰিত্ৰ, কংগ্ৰেছসকলৰ বিধায়কসকলৰ যি চৰিত্ৰ আজি সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে দেখা পালে। সেইকাৰণে আমি ধুবুৰী জিলাই তাৰ কাৰণে আমি অসমবাসীৰ লগতে আমি ধুবুৰী জিলাক গৰিহণা দিছো আৰু লগতে আমি এইটোও সকীয়াই দিছো যে ভৱিষ্যতে যাতে আমাৰ যি পবিত্ৰ সদন এই পবিত্ৰ সদনক যাতে কেতিয়াও কলংকিত তেখেতে নকৰে। सही मायने में कांग्रेस का जो गुंडागर्दी का आदत है, आदमी का ऊपर दमनकारी नीति कांग्रेस आज से नहीं कर रहा है। देश स्वाधीनता का पहले भी कांग्रेस यही किया था, देश स्वाधीनता का बाद में भी कांग्रेस का जो है दमनकारी नीति है, इसका हम लोग विरोधिता कर रहे हैं। असेंबली एक पवित्र स्थान है, इस पवित्र स्थान में कांग्रेस का विधायक ने जो हम लोग का डिप्टी स्पीकर का साथ में जो बिहेव किए हैं, इसके लिए असम का भूमिपुत्र मान नहीं लेगा। एक आदिवासी नेता का साथ में इस तरह का व्यवहार ये टॉलरेट करने का समान नहीं है। हम लोग इसको नहीं मानेंगे। हम इसके लिए कांग्रेस को बड़ीखाना देते हैं, प्लस कांग्रेस को हम ये बोल रहे हैं कि आप लोग आइंदा ये मत कीजिए, नहीं तो भाजपा का हर कार्यकर्ता और असम का हर बासिंदा कांग्रेस के विरुद्ध में रास्ता पर उतर जाएगा। আমি তো এইটো কথাই কম যে এইটো কামটো খুব নিন্দনীয় কাম হৈছে, কাৰণ বিধানসভাৰ মজিয়াত চাওক সংবিধান আমি বনাও, তাতে সব কিছু আইন শৃংখলা হেৰি কৰা হয়, সেই জায়গাত যদি তাতে এনেকুৱা মানে ফিজিক্যালি মাৰপিট কৰা হয় তো এইটোতো নিন্দনীয় কাম, এইটো গ্ৰহণযোগ্য কেতিয়াও নহয়। আমি মহিলা মোৰ্চাৰ ফালৰ পৰা গৰিহণা দিছো আৰু এইটো কাম মানে অতি সোনকালে এৰেষ্ট হ'ব লাগে বা ক্ষমা বিচাৰিব লাগে। কিয় এনেকৈ ফিজিক্যাল ইনষ্ট্ৰা হেৰি কৰে কি কথা। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।